Fluoroskopi adalah cara pemeriksaan yang menggunakan sifat tembus sinar ronsen dan suatu tabir yang bersifat luminesensi bila terkena sinar tersebut. Fluoroskopi terutama diperlukan untuk menyelidiki fungsi serta pergerakan suatu organ atau sistem tubuh seperti dinamika alat peredaran darah, misalnya jantung, pembuluh darah besar, serta pernafasan berupa pergerakan diafragma dan areasi paru-paru. Fluoroskopi dapat memberikan diagnosa aktif selama jalannya pemeriksaan. Oleh karena itu, pemeriksaan fluoroskopi secara primer dilakukan oleh dokter radiologi. Pemeriksaan fluoroskopi umumnya digunakan untuk mengevaluasi dan mengobservasi fungsi fisiologis tubuh yang bergerak, seperti proses menelan, jalannya barium di dalam traktus digestivus, penyuntikan kontras pada sistem biliari, dan lain-lain. Tabung sinar X diletakkan di bawah pasien. Beberapa pesawat fluoroskopi dioperasikan dengan jarak jauh yang berada di luar ruang pemeriksaan. Setiap pesawat-pesawat fluoroskopi mempunyai rancangan yang berbeda-beda, sehingga seorang radiografer harus mampu menguasainya. Ciri-ciri dari fluoroskopi adalah adanya automatic brightness control, automatic brightness stabilization, dan automatic gain control. Untuk cara kerja CR, X-ray tube akan menembakkan sinar X yang menembus pasien, lalu sebagian akan diserap tubuh, dan sebagian diteruskan ke image intensifier. Oleh image intensifier, sinar X akan dirubah menjadi cahaya tampak, yang kemudian cahaya tampak akan dirubah menjadi sinyal listrik, lalu akan diteruskan ke TV kamera. Video atau CCD kamera yang dihasilkan TV kamera akan dirubah ke ADC, dan digital image akan langsung muncul di monitor. C-arm pertama kali dikenalkan pada tahun 1955 oleh Philips dengan teknologi yang sudah melaju pesat. C-arm, alat yang berbentuk seperti huruf C, merupakan salah satu alat radiologi yang biasa digunakan untuk operasi. C-arm merupakan alat radiologi yang menghasilkan sinar X dengan cara fluoroskopi dengan pancaran radiasi yang kecil. C-arm dapat digunakan sebagai penunjang medis untuk bedah ortopedi, bedah laparoskopi, dan bedah syaraf. Hasil pengambilan gambar dan proses editing ditampilkan di monitor. Yang pertama, image intensifier, yaitu membuat gambar yang lebih tajam dengan mengubah sinar X menjadi cahaya tampak dan memperkuat berkas-berkas cahaya. Yang kedua, detektor. Detektor terbuat dari kristal iodid atau CSL yang memiliki sifat memendarkan cahaya ketika terkena radiasi sinar X. Detektor absorpsi 60% dari radiasi sinar X. Yang ketiga, X-ray tube, yaitu menghasilkan sinar X. Keempat, C-arm motion, untuk menggerakkan lengan dari pesawat C-arm. Yang kelima, kolimator, yaitu untuk menentukan luas penyinaran sinar X. Yang keenam, TV kamera, mengubah cahaya tampak menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir ada control table, untuk pemilihan mode C-arm difungsikan sebagai fluoroskopi atau radiologi, pemilihan KIVI, dan MAS. Proses citra pada C-arm. Saat pemeriksaan, sinar X primer menembus tubuh pasien dan mengenai input screen pada image intensifier yang mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Cahaya ini kemudian ditangkap oleh PMT, photomultiplier tube, yang terdiri dari fotokatoda, elektroda penfokus, dinoda, dan anoda. Fotokatoda mengubah cahaya menjadi elektron, yang kemudian difokuskan dan dipercepat menuju dinoda. Setiap tumbukan pada dinoda
gambar oleh monitor televisi. Following is a description of the components and actions inside an image intensifier tube, which forms part of the fluoroscopy system in the radiography department. The X-ray photons are emitted by the X-ray tube at a low dose rate, since it is a continuous beam of X-ray energy being generated. The purpose of the intensifier tube is to enhance the low-dose X-ray beam, so that the final image on the output monitor has optimal contrast and resolution in detail. Please note that the distance between the first two red layers are not to scale. This is a schematic impression and not the true distance of the fluoroscopy tube layers in the radiography department. To depict the process of the X-ray beam through the fluoroscopy tube, the red layers have been separated to demonstrate the purpose of each. The first red layer on the left is the input phosphor, or fluorescent screen, which converts every X-ray photon, reaching it into a stream of a couple of thousand times more light photons. The second red layer is the photocathode, which in turn converts these photons into negative charged electrons. The next important components are the focusing electrodes shown in yellow. These are actually negatively charged rings around the negative electron beam. Since both are negative, the electrodes force the electron beam into a cone, which projects a smaller size image onto the output phosphor. This larger surface of the input fluorescent screen, being reduced this way onto a smaller surface, leads to minification gain. The positively charged anode ring at the end pulls the negatively charged electron beam to it, and so accelerates the electrons. This acceleration energizes the electrons and is part of the flux gain. The output phosphor layer converts the electron beam to visible light photons. This conversion rate of X-ray photons to light photons is how the final image on the output monitor provides optimal contrast and resolution in detail during the fluoroscopy examination in real time. The last item in the image intensifier tube of importance is the Charged Coupled Device Sensor, or CCD. The CCD functions similar to a digital camera which receives the light, codes the light photons into an electronic signal which are again decoded as an image on a monitor, known as analog to digital conversion.